عيش ثنيتك مع شيل فيول سيف. أورو ريبار، قطع غيار لجميع أنواع السيارات، جودة وضمان وسوم مناسب. Alors اليوم باش نهزكم لسالزبورغ en Autriche pour un essai exceptionnel. مرحبا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو. معكم صدري اسكندر وديما اخر اخبار السيارات في تونس وفي العالم. كما اليوم زوز اسامي معروفين ياسر محبوبين برشا اللي مغرومين بالميكانيك ما ينجموش ما يحبوش لي M3 et M4 nos essais du jour. حلمت بالنهار هذا باش نجرب الموديلات هذو من زوز en version compétition 510 زويل. اما قبل هذا الكل سومير. في حلقة اليوم من أوتو برو تابعوا لي كونساي أورو ريبار كار سيرفيس، تتفرجوا في عيش ثنيتك مع شيل، وتلقاو روبورتاج اكسكلوزيف من الجنوب التونسي في التونيزيا ديزرت تشالنج، ونكملوا بالبي ام دبليو ام 3 اي ام 4 في ليسي دو لا سمين مع صدري اسكندر. تونيزيا ديزرت تشالنج رالي يتنظم في بلادنا بين 6 و 13 نوفمبر، استقبل أكثر من 450 مشارك وفريق تنظيم جاو من 25 بلاد باش يعملوا ان باركور دو 8 ايتاب فيها 2500 كيلومتر. رالي هذا يشاركوا فيه لي كاتيجوري الكل 4x4 بوغي موتو اس اس في وكمين زادا، يتبعوا البيفواك اللي يخرج من جربة ويمشي لقصر غيلان 12 نفطة ويكمل في المستي. Maintenant, on a eu une première qui, jusqu'à présent, ça se déroule très bien. On a, malgré les problèmes Covid au monde, on a quand même réussi à amener presque 500 personnes venant de 25 pays différents. Il y a des gens d'Argentine, Venezuela, il y en a de Canada, il y en a, la majorité évidemment, ils sont européens. Mais bon, de la Turquie, vraiment de partout au monde, même du Vietnam. Notre point fort, c'est qu'on organise toujours des rallyes linéaires, c'est-à-dire on part d'une ville et le début et la fin, c'est jamais la même chose. On ne fait pas trop de boucles. On aime
toujours montrer aux participants un maximum de la beauté de notre pays d'hôte. Ce que j'ai remarqué dans les derniers jours, c'est que les clients, ils ont vraiment adoré la Tunisie. La Tunisie par rapport à, par exemple, le Maroc, que je connais très très bien, c'est qu'ici, les pistes sont plus agréables à rouler. Vous voyez, il y a beaucoup de sable, mais il y a moins de caillasses par rapport au Maroc. Au Maroc, c'est surtout des pierres. Et donc, il y a beaucoup de mes participants qui sont des gens, qui sont des clients fidèles, qui viennent chaque année. Et ils ont dit ici, le terrain de jeu, il est aussi varié qu'au Maroc. Mais c'est vraiment au niveau pilotage, c'est vraiment un plaisir ici. Donc, je suis convaincu que si maintenant on avait presque 500 personnes au bivouac, je suis convaincu que l'année prochaine, on arriverait à 1000 personnes, facilement. Olá a todos, sim, estou a gostar bastante de estar na Tunísia, é a primeira vez que eu estou cá, é o primeiro rally, gosto muito das pistas, destas pistas da Tunísia, espero voltar mais vezes, é claro que a corrida está-me a correr bem, tirando o primeiro dia que não correu muito bem, de resto dos dias têm corrido bem. Aproveitei esta corrida para treinar para o próximo Dakar e acho que estou a sair daqui, pelo menos até agora, muito contente com o trabalho feito. Acho que estamos a fazer um bom trabalho e as coisas estão a correr de feição. Espero continuar, amanhã é a última etapa e espero que continue como técnico. On a vécu un super beau rallye depuis 8 étapes, très varié, très beau et ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu en Tunisie. J'ai participé 8 fois au rallye de Tunisie avec Optique 2000 et j'étais très content de revenir ici sur ces terres. Et je me suis vraiment régalé pendant cette semaine de course très variée, beaucoup de dunes, du rapide, du trialisant. On a été vraiment gâtés. Et pendant toute cette semaine de course, et ça faisait plaisir de retrouver les amis tunisiens. La Tunisie, je connais depuis très longtemps aussi. Hein. J'ai fait mon premier ou mon deuxième Paris-Dakar. Nous sommes passés par la Tunisie. عقبنا على تونس في Paris-Dakar عندها 30 ولا 35 سنة. Ce qui concerne le rallye cette fois-ci, c'était un rallye qui était très difficile quand même. Hein. Hier, on a passé une très très mauvaise journée, c'est-à-dire sur le plan des difficultés. C'était vraiment très difficile. On a 120 km تاع les dunes. Je pense que c'était plus dur que le Dakar. ولكن عندي زهر اللي راني هنا في تونس مع إخواني. Je pense que l'année prochaine on reviendra avec l'intention de faire un meilleur résultat. تونيزيا ديزرت تشالنج رالي بمواصفات عالمية، النسخة الأولى أخذت نجاح خارق للعادة وتونس تعتبر من أحسن لي تيغان في المجال هذا، خاصة للي يحبوا يترينيو على رالي دكار، إلا أن نلاحظوا غياب كبير للمشاركة التونسية اللي تعاني من نقص الإمكانيات والسبونسور. هذا الرالي بالنسبة لنا احنا تسمى مكسب. والحمد لله اللي احنا خلطنا نشاركوا فيه، يعني جانا على غفله ولكن خدمنا وعاونونا الناس الكل ووقفوا معنا لي سبونسور وامين زاد فهمتني اللي هو حضر الكرهبه وقعد
خاطر بين تحضر الكهرباء وباش تخرجها يعني الرالي راهو اللي عديته الكل تحضر في الكهرباء لازم تعدي الوقت هو بيدو مره اخرى باش نجم تحطها سور لو ديبار. يلزم برشا امكانيات باش تحضروا الكهرباء على خاطر فما دي بيس دو ريشونج يتكلفوا برشا باش تولي كهرباء نتاع كورس، للسسبونسيون، للبنوات، للكاروسري، للاكسسوار نتاع النافيغاسيون، هذاك كله غالي برشا. وحنا نحضروا له بلايص من تو باش كي يجي رالي يبدا كل شيء امبيكابل. تونس في 2021 استقبلت أكثر من 5 راليات عالمية ونطمح الأكثر من هكا في الأعوام القادمين. في الآخر حابين نشكروا الديوان الوطني التونسي للسياحة اللي يهدف لرجوع بلادنا كوجهة سياحية ورياضية خاصة في سبور ميكانيك. عسلامة الناس الكل، اكسبيريونس هذايا باش نتعرفوا على مدينة جميلة وجميلة جدا، نحكيو على القروان. كان تحبوا تعرفوا أكثر شنو صار يلا تابعونا. لازم قبل ما نبداو رحلتنا نتفقدوا الكهرباء نتاعنا، هذاك علاش مشينا لستاسيون شيل سورتي سود، صبينا لو كاربورون شيل فيول سيف، لو كاربورون ايكونوميك اللي يحافظ لك على موتور كهربتك. من بعد تفقدنا الزيت، أكيد زيت شيل إليكس، الزيت اللي يحسن من البيرفورمانس والديوري دفي نتاع الكهرباء نتاعنا. وآخر حاجة تفقدنا العجالي وبدينا رحلتنا. شيل فيول سيف هو لو سول كاربورون اديتيفي في تونس اللي يتباع بنفسه من الكاربورون العادي. دونك شيل فيول سيف يوفر لك في المصروف نتاع كهربتك مهما كانت الديستانس اللي tu vas parcourir. En plus que ça, الكاربورون نتاعنا يحمي الموتور نتاعك من لي زيزور ويحمي لي انجكتور et les N+. الحكاية وما فيها اني بيك فرحان، راسي في سماك عالي، تونسنا بيت لوطان. اسمع مني نصيحة ذهب، ما تخلي الوقت ينسيك، بلادك مخلوقة ليك وانتي بثنيتها أولى، عيش ثنيتك.